This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. দেখুন, অমিত শাহ যখন কলকাতায় তখন দিল্লিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় 2.5 ঘন্টা নির্বাচন সদনের ভেতরে তিনি ছিলেন, বাইরে আসেন, সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। আচ্ছা, নির্বাচন সদনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে কি অভিষেকের বিতণ্ডা হয়েছে? অন্তত এমনটাই দাবি করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে আঙুল উঁচিয়ে কথা বলার অভিযোগ অভিষেকের। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দাবি করেন, এরপর তিনি জ্ঞানেশ কুমারকে বলেন, আপনি মনোনীত, আমি নির্বাচিত, মানুষের কাছে দায়বদ্ধ। जब कोई बोल रहा था वो रोकने टोकने लग गया। He started losing his temper. मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया। फिर मैंने बोला you are nominated, I am elected. आपका उंगली नीचे करके बात करिए। हम लोग जो यहाँ पे बैठा हुआ है जनता का वोट से चुना हुआ है। बीजेपी के बदौलत खाली आपका एक नोटिफिकेशन का बेसिस पे मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। We are answerable to the people at large. You are answerable to your masters. I am answerable to the people of my state. आप उंगली नीचे करके बात करिए। उनको लगता है कि हम जो बोलेगा वो सुन लेगा। If he has the guts and gall, let him release the footage. I'm standing outside the Election Commission's office. There it goes. Nirvachan Southern Election Commission of India. Gyanesh Kumar must be hearing what I'm saying before the media now. If he has the courage, he should come down and face the media and combat and rebut every point I am raising before the media and you today itself. ইলেকশন কমিশন বুঝে গেল যে তৃণমূল কত ঘৃণ্য আর নিচু পর্যায়ের রাজনীতি করছে। এখন বুঝে গেছে যে এই রাজ্যে এবার ক্ষমতা ছাড়া হবে, যে কারণে এখন এই নোংরা সমস্ত রাজনীতি করতে শুরু করেছে। আঙুল তুলেছে, হাত তুলেছে, এসব চলবে। অতএব যা তোলাতুলি করার ও করুক, যা বলার বলুক, ইলেকশন কমিশন তার যে কার্য থেকে এক চুলও সরবে না। তৃণমূল কংগ্রেস মানলেও ভালো ইলেকশন, না মানলেও ইলেকশন হবে। তৃণমূল কংগ্রেস চাইলে লড়লে ইলেকশন হবে। তৃণমূল কংগ্রেস যদি বাংলা ইলেকশনে না লড়ে, নিজেদের উইথড্র করে নেয়, তারপরেও ইলেকশন হবে। ইভিএম নয়, চুরি হচ্ছে ভোটার লিস্টে। এভাবেই ভোট চুরি করে জিতছে বিজেপি। কংগ্রেস বা আপ কেউ বিজেপির এই ভোট চুরি ধরতে পারেনি, দাবি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। गलती कांग्रेस ने किया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में पकड़ नहीं पाया, बिहार में आरजेडी कांग्रेस पकड़ नहीं पाया, इसलिए बीजेपी 88% का स्ट्राइक रेट लेके जीता है। वोट चोरी तो यहाँ हो रहा है, वोट चोरी ईवीएम में नहीं हो रहा है। ये ईवीएम जो भी कहता है, जिसको चुनाव कराना आता है वो वोटर लिस्ट में नजर दे। वोटर लिस्ट में चोरी हो रही है और यही चीज कोई और पॉलिटिकल पार्टी पकड़ नहीं पाया। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ये पकड़ लिया होता, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, न्यू दिल्ली से, बिहार से, चारों स्टेट में बीजेपी हारती। मैं अपील टू ऑल लाइक माइंडेड पार्टी, स्पेशली द वन इन द ऑपोजिशन, कि वोटर लिस्ट में चोरी हो रहा है, सॉफ्टवेयर से चोरी हो रहा है, ईवीएम से चोरी नहीं हो रहा है। बिकॉज ईवीएम आपको चेक करने का मौका मिलेगा। You are not getting to understand what algorithm they are running and what kind of software they are using to remove 50 lakh 1 crore voters and disenfranchise them. अगर चोरी नहीं हो रहा तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का जो 1 करोड़ 36 लाख लिस्ट है, ये रिलीज करें। তৃণমূল কে, তো ওর মানা না মানায় কি আসে যায়? যেটা ইলেকশন কমিশনের করা দরকার সেটা ইলেকশন কমিশন করবে। তৃণমূল মানলে ভালো, না মানলে আরও ভালো, কোনো চিন্তার কোনো কারণ নেই। তৃণমূলকে নোটিশ করে তৃণমূলের মত নিয়ে ইলেকশন কমিশন চলতে পারে না। অতএব সেই কারণে লড়াই করলে তৃণমূল করুক, আর না করলে কালীঘাটে বসে থাক, ইলেকশন হয়ে যাবে ইলেকশনের সময় মতো। নির্বাচন সদন থেকে বেরিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে বেলাগাম আক্রমণ অভিষেকের। নির্বাচন কমিশনকে ধ্বংস করতেই নিয়োগ করা হয়েছে জ্ঞানেশ কুমারকে, দাবি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। You will wait what directions I receive
from the PMO or the Home Minister's office, because this Chief Election Commissioner was the cooperative secretary before he took over. What was the name of the cooperative minister and what is the name of the cooperative minister right now? It is Mr. Amit Shah. Do you think it's a coincidence that all of a sudden the cooperative minister secretary is being sent as the Chief Election Commissioner? He was sent on a mission to destroy this office, destroy this institution. He was sent on a mission to destroy our country. And this building, which the fathers of the constitutions have created, the constitution that the forefathers of the country has created, the constitution that Baba Saheb Ambedkar has made, he was sent on a mission to destroy the constitution and this institution. আর এবার পুরীর ছবি আপনাদেরকে দেখাবো, বছরের শেষ সূর্যাস্ত, পুরীর ছবি, বিদায় 2025।